Good morning everyone. Thank you for coming to this presentation. Let me introduce myself. My name is XPrischa'S and I'm from Class B Nurse Profession Program. Okay, in this presentation, we will discuss biology assessment about the concept of sexual disorder or variation in humans. In this presentation, we will discuss about the concept of sexual disorder or variation in humans with three subjects. The first, the concept of sexual disorder or variation in human. Next, reproduction of cells and organisms. And the last, sexual reproduction. The concept of sexual disorder or variation in humans. Sexual behavior is all behavior driven by sexual desire, but with the opposite sex and the same sex. These forms of behavior can vary from feelings of attraction to behaviors on dates, flirting, and sexual intercourse. For these, adults can, including things that are usually done, tend to be free sex behavior. Deviant behavior is deviating against parental rules and against manners, all norms that are violated. Deviant sexual behavior is sexual activity that is carried out without a marriage relationship. Sexual deviation is sexual activity performed by a person to get sexual pleasure or sexual satisfaction improperly. Usually, the method used by the person is to use a sex object that is unnatural or abnormal. The cause of the disorder in psychological or physiological, such as experience a chill from social environment and genetic factors. Konsep kelainan seksual atau variasi pada manusia. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Untuk hal ini, remaja termasuk hal yang biasa dilakukan, cenderung menjadi perilaku seks bebas. Perilaku menyimpang adalah menyimpang terhadap aturan orang tua dan terhadap tata krama atau norma yang dilanggar. Perilaku seks menyimpang merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya hubungan pernikahan. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual atau kepuasan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar atau tidak normal. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologi atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Types of sexual behavior deviance. Sexual behavior deviance can be grouped into 5 groups. These groups include homosexual. Homosexual is a sexual disorder in the form of disorientation of sexual partners. It is called gay if the sufferer is male and lesbian for female sufferers. It is of concern that homosexuality has an increased rate of AIDS. Homosexuality is not only sexual contact between a person and another person of the same sex, but also conquers individuals who have physiological, emotional, and social tendencies toward someone of the same sex. Several biological approaches suggest that genetic or hormonal factors influence the development of homosexuality. Sadomasochism. Sexual sadism is a sexual disorder. In this case, sexual satisfaction is obtained when they have a sexual intercourse by first hurting or hurting their partner. Meanwhile, sexual masochism is the opposite of sexual sadism. A person deliberately allows himself to be hurt or tortured for sexual gratification. Some of the factors that influence a person to practice sadism include stress from life, a sense of responsibility, or guilt. 3. Exhibitionists.
Exhibitionism sufferers will get their sexual satisfaction by showing their genital to others according to their wishes. When the victim is shocked, disgusted, and screams in fear, he will become even more aroused. This condition is often suffered by men by showing their genitals, followed by masturbation to ejaculation. For voyeurism, the term voyeurism comes from the French word voyeur, which means to peek. People with this disorder will get sexual satisfaction by picking or seeing other people who are naked, bathing, or even having sex. After peeping, the patient doesn't take further action on the victim who was picked at. In the words, the activity of picking or seeing other is sexual stimulation for viewers to obtain sexual satisfaction. What is clear, people with deviant sexual behavior often need psychological guidance and counseling, in addition to the support of the closet to them so that they can help cope with their situation. The last, fetishism. Fetishism means something that is repulsive. So in people with fetishism, sexual activity is channeled through masturbating with a bra or a woman's underwear, socks, or other objects that can increase sexual desire or drive. Thus, the person ejaculates and gets satisfaction. However, there are also sufferers who ask their partners to wear their favorite objects. They have actual sexual intercourse with their partners. Jenis-jenis penyimpangan perilaku seks. Penyimpangan perilaku seks itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, antara lain, yang pertama ada homoseksual. Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderita laki-lakinya dan lesbi untuk penderita perempuan. Hal yang memprihatinkan kaitannya dengan homoseksual dengan peningkatan resiko AIDS. Homoseksual bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologi, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Beberapa pendekatan biologi menyatakan bahwa faktor genetik atau hormon mempengaruhi perkembangan homoseksualitas. Yang kedua ada sadomasochisme. Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan masochisme seksual merupakan kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan sadisme antara lain stres dari kehidupan, rasa tanggung jawab, atau rasa bersalah. Yang ketiga ada ekshibisionisme. Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik, atau menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita oleh pria dengan memperlihatkan alat kelaminnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi. Yang keempat ada voyeurisme. Istilah voyeurisme berasal dari bahasa Prancis yaitu voyeur, yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi, atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual. Yang jelas, para penderita perilaku seksual menyimpang sering membutuhkan bimbingan atau konseling kejiwaan. Di samping dukungan orang-orang terdekat agar dapat membantu mengatasi keadaan mereka. Yang terakhir ada fetishisme. Fetisi berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetishisme, aktivitas seksual disalurkan melalui masturbasi dengan BH atau pakaian dalam wanita,
celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual sehingga orang lain tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenalkan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangan tersebut. Reproduction of cells and organisms. All organisms, whether plants, animals, or human, are composed of cells. From one grain being set in can grow into a pea that has stems, leaves, and flowers. The change from set to be plain occurs in the reproduction of cells and organisms. All organisms, whether plants, animal, or human, are composed of cells. From one grain bean seed, it can grow into a pea plant that has stems, leaves, and flowers. The change from seed to be plant occurs because the cells from the seed continue to be grow. From one sperm cell and ovum cells, it turns into a zygote, then a fetus, baby, adolescent, and adult. A German doctor named Rudolf Virchow put forward a theory about cells, namely omnicellular cellula. That is, its cells comes from another cells, so that cells have the expertise to divide or multiply. Unfortunately, these cells have eggs. Biologists distinguish the process of cell division in three types, namely mitosis, and meiosis. Produksi sel dan organisme. Seluruh organisme, baik tumbuhan, hewan maupun manusia, tersusun atas sel-sel. Dari satu biji kacang hijau bisa tumbuh menjadi tumbuhan kacang yang mempunyai batang, daun, sampai tumbuhan. Perubahan dari biji sampai menjadi tumbuhan kacang tersebut terjadi karena sel-sel dari biji tersebut terus bertambah. Begitu juga dengan manusia. Dari satu sel sperma dan sel ovum berubah menjadi zigot, kemudian janin, bayi, remaja, hingga dewasa. Seorang dokter Jerman bernama Rudolf Virchow mengemukakan teori mengenai sel, yakni omnicellular cellula, yang artinya setiap sel berasal dari sel lain, sehingga sel memiliki keahlian untuk membelah atau memperbanyak diri. Sayangnya sel-sel ini memiliki usia. Ahli biologi membedakan proses pembelahan diri menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis division generally occurs in unicellular organisms, namely organisms that are only composed of one cells, such as bacteria and cyanobacteria. Amitosis division is a spontaneous division in which a cell divides directly into two. Kita masuk yang pertama, ada amitosis. Pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniselular, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel, seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi 2. Mitosis. Mitosis division occurs in the body cells of living things called somatic cells. Somatic cells cover all the cells that make up the body, such as skin cells, blood cells, and muscle cells. Somatic cells are diploid, that is, they have 2 sets of chromosomes. In human, one set consists of 23 chromosomes. One set is on type from the fathers, and the other set by the mother, for a total of 46 chromosomes. There are 2 functions of division by mitosis. First, mitosis division function to form new cells so that organisms can grow. Second, mitosis division function to replace damaged cells. The most important purpose as this stage in that the chromatin treats chicken into chromosome, and the chromosome begin to duplicate into chromatids. Metaphase. At this stage, the chromosomes or chromatids line up regularly in the cleavage plane or equator plane, so that it is at this stage that chromosomes or chromatids are easy to observe and study.
anaphase in the space, the chromatids will be attracted by the spindle threads toward the pores of cell division. And telophase, at this stage occurs the events of karyokinesis, or division of the nucleus into two parts, and cytokinesis, or division of the cytoplasm in two parts. Kedua ada mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatik. Sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot. Sel somatik bersifat diploid, yakni memiliki 2 set kromosom. Pada manusia, 1 set terdiri dari 23 kromosom. 1 set didapatkan dari ayah dan 1 set lainnya didapatkan oleh ibu, sehingga totalnya ada 46 kromosom. Ada 2 fungsi pembelahan secara mitosis. Yang pertama, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. Dan yang kedua, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Kita masuk pada tahap-tahap mitosis. Yang pertama ada profase. Pada tahap ini, yang terpenting adalah benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatin. Yang kedua ada metafase. Pada tahap ini, kromosom atau kromatid berjajar teratur di bidang pembelahan atau bidang ekuator, sehingga pada tahap inilah kromosom atau kromatid mudah diamati dan dipelajari. Yang ketiga ada anafase. Anafase, pada fase ini kromatid akan tertarik oleh benang gelondong menuju ke kutub-kutub pembelahan sel. Dan terakhir ada telofase. Pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis atau pembagian inti menjadi 2 bagian dan sitokinesis atau pembagian sitoplasma menjadi 2 bagian. Meiosis. Meiosis, or reproduction division, is the reproduction of cell throughout the stage of division as in mitosis, but in the process there is a reduction in the number of chromosomes. Meiosis is divided into 2 major stages, namely meiosis 1 and meiosis 2. But the meiosis 1 and meiosis 2 are further divided into stages such as in mitosis, in congress to mitosis division. In meiosis division, their parent cells will produce digers, the third cells that have half the chromosome number of the parent cells. This is because meiosis division functions 2 from gamete cells that are haploid or only have 1 set of chromosome, such as ovum and sperm cells, each of which has 23 chromosomes. Gamete cells must be haploid because they function for the reproduction process. So when fertilization occurs, the ovum and sperm cells will fuse and produce 46 chromosomes in the zygote. Therefore, meiosis division function to form sex cells. Yang berikutnya ada meiosis. Meiosis atau pembelahan reproduksi adalah reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis. Tetapi dalam prosesnya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom. Meiosis terbagi menjadi 2 tahap besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Baik meiosis 1 maupun meiosis 2 terbagi lagi menjadi tahap-tahap seperti pada mitosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis sel induk akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah jumlah dari kromosom sel induk. Ini dikarenakan pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid dan hanya memiliki 1 set kromosom, seperti sel ovum dan sperma yang masing-masingnya memiliki 23 kromosom. Sel gamet harus haploid karena berfungsi untuk proses reproduksi. Sehingga ketika terjadi fertilisasi, sel ovum dan sel sperma akan melebur dan menghasilkan 46 kromosom dalam zigot. Oleh karena itu, pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel-sel kelamin. Sexual reproduction. The human reproductive system usually involves internal fertilization by sexual intercourse. In this process, the male inserts the penis into the vagina and ejaculates the semen contained in the sperm. A small portion of the sperm passes through the cervix into the uterus.
into the fallopian tubes for fertilization of the ovum. Only one sperm is needed to fertilize an ovum. After successful fertilization, the fertilized ovum or zygote travels out of the fallopian tubes to the uterus, where it implants in the uterine wall. These are the early signs of pregnancy, which take about 9 months for the fetus to develop. When the fetus has developed to a certain point, the pregnancy ends in labor, which involves labor. During labor, the uterine muscles contract and dilate the cervix for hours, and the baby passes out of the vagina. Human babies who are almost helpless and nurturing, their babies will depend on their caregiver for comfort, clean lines, and nourishment. Food can be given through breast milk or formula milk. Reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Hanya satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi ovum. Setelah berhasil melakukan pembuahan, ovum dibuahi atau zigot berjalan keluar dari tuba falopi ke rahim, di mana ia berimplan di dinding rahim. Ini merupakan tanda-tanda awal kehamilan yang berlangsung selama sekitar 9 bulan bagi janin untuk berkembang. Ketika janin telah berkembang ke titik tertentu, kehamilan diakhiri dengan proses persalinan yang melibatkan tenaga kerja. Selama persalinan, otot-otot rahim berkontraksi dan melebarkan leher rahim selama berjam-jam, dan bayi melewati keluar dari vagina. Bayi manusia yang hampir tak berdaya membutuhkan pengasuhan. Bayi akan bergantung pada pengasuh mereka untuk kenyamanan, kebersihan, dan makanan. Makanan dapat diberikan melalui ASI atau susu formula. Thank you to Mrs. and friends who have listened to my presentation. I apologize if there were various mistakes in the presentation process, but in terms of writing and grammar. For that, I accept all suggestions and input that are pleasing to me. That's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot.